Hindi man lang tayo nakita sa abunda sa mga produkto sa agrikultura, sama sa humay, mais, o uban pang mga lagutmon. Napalibutan ang Barangay Bungaw sa mga barangay gikan sa lungsod sa Hindang o sa lungsod sa Ilongos, sama sa Barangay Maasin, Barangay Katipunan, o Barangay Kapudlusan sa lungsod sa Hindang, sa aminan nga bahin sa iyang utlanan. Samtang sa Kasadpan mao ang Barangay Paa ug ang Barangay Santo Niño. Sa amihanang silangan mao ang Barangay Proteksyon ug Barangay Bagong Lipunan. Ug sa magatang bahin mao ang Barangay Santa Cruz. Sigun pa sa kakaraanan nga sagad sa unang mga lumlupyo sa Barangay Bungaw mao ang mga tawo nga gikan sa isla sa Bohol, Mindanao ug sa Cebu. Sa mao nga mga panahon, sagad sa mga bag-ong lumulupyo dinhi nagtukod sa ilang mga panimay sa amihanan nga bahin sa barangay. Sanglit, hilabihan pa mang bagaa sa kalasangan ug didto lamang sila nakapabarog sa ilang mga panimay sa hilit nga bahin sa bungtod sa Hilawinan ug Malbog. Ang unang mga nanimuyo dinhi nagsalig lamang sa ilang pagkaon sa pagpangisda sa sapa sa salog ug ang mga abot nila sa pagtanom og mga lagutmon sa tambok ni ini nga yuta. Atol sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores, wa sila makig-away sa mga dayo nga mga puting pamanit. Sanglit, malinawon man sab ang mga dayo nga nakigkokabildo sa mga lumulupyo. Sa dihang nangutana ang mga katsila ug unsay pangan sa ilang dapit, ang kabataan nga mao'y ilang gipangutana nitudlo sa ilang mga panimay nga ana nahimutang sa hilit nga bahin sa bungtod. Nisubli sa pagpangutana ang katsila. Sanglit, iyang naaninaw nga daw sa wa makasabot ang bata sa ilang gipangutana. Ang usa sa mga bata nitubag nga ang ilang bay naa sa kilid sa bungtod nga nag-umbaw sa sapa ug nahimutang sa bungaw. Ug mao na kadto ang gipatik sa mga katsila sa ilang record nga bungaw ang pangan sa maong lugar. Samtang sa panahon nga gigupahan ang nasod sa mga Amerikano, hingpit na nga nahimong usa ka independente nga barangay ang Barangay Bungaw. Ang unang eskwelahan sa baryo natukod nitong sayo nga bahin sa 1920s. Ug diin ang yuta nga giugbukan ini gidonar sa banay nga Redulusa aron nga mapamarog ang unang mga classroom sa barangay nga aduna lamay duha ka mga magtutudlo. Atol sa kaduhang gubat sa kalibutan, usa ang Barangay Bungaw sa mga balwarte sa mga Hapones nga niokupar dinhi ug diin ilang gigamit ang tunghaan ini sa pagtudlo sa mga pinulungan nga ni Punggo o Hapones. Apan sa dihang napildi ang mga Hapon sa mga Amerikano nitong 1945, subli nga nibalik sa normal ang kinabuhi sa mga Bungawanon ug giundang nga sab ang pagtudlo sa pinulungan nga ni Punggo. Nitong 1946, niabot na sa grade 5 ang mga classroom sa elementarya, samtang ang barangay high school natukod nitong 1975. Niabot sab ang higayon og diin nahimong buruka sa lungsod sa Ilongos ug sa lungsod sa Hindang ug kinsa ang tinud-anay nga nag-iya sa Barangay Bungaw. Apan sa ngadto-ngadto nahilot ra sab ang maong kasungian ug naangkon gyud sa lungsod sa Ilongos ug sakop niini ang Barangay Bungaw. Sa pagkakaroon, ang Barangay Bungaw aktibo nga giduma ni Kapitan Generoso Kaphiner Lor. Barangay Baliw. Sa sayo nga bahin sa 1900, diha na ipipila ka mga pamilya ang malinawon nga nanimuyo sa nakadaiyang bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Sa ilang tinguha nga makalingkawas gikan sa mapanamas-tamason nga pagduma sa mga kasila sa patag. O nga dili sila gusto nga mapiksan sa kagubot tali sa mga insurrektos o sa mga puwersa sa gobyerno nga mga gwardiya sibil. Ang gusto lamang nila mao ang mabuhi o magpuyo nga malinawon o di sila gusto og kasamok sa pagpamuyo. Ang dako nga bahin sa mga bungtod nga naputos pa kaniadto sa mga punuan sa kawayan nga bagakay og libon pa kayo kini sa kabaga sa lasang. Hinahinay kini nga gihawanan sa maong mga tao ug gitamnan nila og mga tanom nga baliw. Sanglit, ang dahon sa baliw mao ang nag-una nila nga gamitonon sa pagla ug bisan unsa nga mga butang nga mapuslan sa usa ka panimay, sama sa banig, tulda, itakip sa bungbong sa panimay,
sudlanan sa mga bugas ug asin ug uban pa. Nang labay ang mga tuigan, nagkadaghan ang mga lumlupyo sa naasoy nga lugar. Nagkadaghan sab sila nga nag-iyahay og kultibar sa mga tanom nga baliw aron nga kini ilang ikabaligya sa patag ang ilang mga gama o mga obra. Sa pag-abot na sa panahon nga doon nay bastante nga gidaghanon sa mga residente sa maong lugar og sigon pa sa gisitar sa balaod, mahimo na sila nga makabarog isip usa ka linahi na nga baryo. Gihinganlan nila ang ilang bag-ong nahimugso nga barangay Baliw. Sanglit, wa man say laing lugar sa kabukiran nga ilang nasayran nga adunay lapad nga tanaman sa mga tanom nga baliw. Tuig 1932, unang nibarog ang duha lamang kaang-ang sa elementarya sa barangay Baliw. Mao ang grade 1 o ang grade 2 nga doon na lamay usa ka magtutudlo sa pag-abot sa tuig 1960. Nadugangan ang pagtukod og mga lawak sa ringanan nga niabot na sa grade 3 o grade 4 og nadugangan sab kini og laing usa ka magtutudlo. Ang maong eskwelahan sa elementarya mao ang tambungan sa tanang kabataan gikan sa makasikbit niini nga mga lugar sama sa Barangay Hitudpan o Barangay Libertad na karon nga kaniadto sakop sa Barangay Baliw o sityo lamang niini. Ang labing unang nga presidente sa PTA mao si Victor Aus. Kinsa nangusog yun pagayo nga makumpleto ang tanang ang sa elementary school. Pinaagi sa pagbutang og dugang pa nga mga grado sa grade 5 o grade 6. Apan sa una nga bahin, giingon nga naglisod sa paghatag ang kadagkuan kaniadto sa DEX kon Department of Education, Culture and Sports nga makadugang og mga lawak sa ringanan sa maong tunghaan. Sanglit, bisan pa man og dunay madugang ang apan way magtutudlo nga destino sa ilang lugar. Sanglit, way ikasuhol ang DEX alang sa maong magtutudlo. Apan usa ka buotang residente o magtutudlo ang niboluntaryo nga siya ang magtudlo sa kabataan sa mga nahibiling ang sa elementarya. Og wa siya mudawat og suhol bisan usa ka dako. Siya mao si Mrs. Flora May Lota nga maoy hinungdan nga natigayon gyud ang pagkakumpleto sa tunghaan sa elementarya sa Barangay Baliw. Atol sa pagmangatundanan ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso o Mano Emil, nahimuwag ang duha niini ka mga dagko nga sityo hinungdan sa paghimugso sa Barangay Hitudpan ug sa Barangay Libertad. Barangay Tihiro ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos kansang kinabag-an sa mga lumlupyo nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga Barangay Tihiro. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos nitong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materyales nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang paring Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod Silongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini. Sanglit lig-on kini nga material ug ingon man prestigiyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Silongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod Silongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta didto ug sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan,
ang maong kapatas nga maoy nakakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Gwardiya Sibil nagila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya dito og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan dito gikinahanglan kini nga hakuton og ibiyahe gamit ang balsa padung sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tawo nga nanimoyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbayrang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit, dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng dinubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel ang mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Mga tinahod namong member consumer owners, gidapit na usab kamo kanamo sa pagtambong sa atong AGMA o Annual General Membership Assembly karong September 19, 2026, Sabado sa Ilongos National Vocational School. Ang registration magsugod sa alas 6 sa buntag. Adunay ipanghatag nga tagtulo ka kilong bugas sa unang 6,500 nga mo parehistro ug aduna say daghang raffle prizes ang ipanghatag. Daghang salamat gikan sa Lieco for Management. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgicanonay. Ug ingon man sa RV Flores Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato nagta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad ng wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort anaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George sika ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan anaan himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang o gusto kong additional product o services, why problema? Aduna sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsa nga okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Na problema ka sa mahal nga bayranon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services. Ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Nangita kag lami, juicy ug swak sa budget? Tara na sa Don Mateo Lechon House. Tilawi ang among paboritong lechon manok, pork liempo og lechon bili. Siguradong juicy kaayo, humok og puno sa lasa sa matag kagat. Perfect para sa paniudto, panihapon, banding with family, barkada o panghandaan. Ang Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch, ana nahimutang sa iskina sa Captain D. Bilbar ug sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mahimo silang makontak sa numero nga 0997-927-0552. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Mahimo sab sila nga makontak pinagi sa ilang messenger account sa Don Mateo Lechon House. Samtang ana sab sila branch sa Dan Arkang Leon Street, Barangay Mantahan sa Dakbayan sa Maasin. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch.
ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maiha pa ang natabangan og ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubuan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa usa ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villa Flores ug alang sa imong pangutana mahimo sila makontak sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia oy, Stone Grill. Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Adto na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Nangita ka og sakyanan sa imong mga kargamento, wing van, 10-wheeler, heavy equipment o ban pang mga transportasyon sa mga essential goods sa presyo nga kaya ra kayo, ni Arapart ang imong gipangita. ALD Sea Transport. Aduna sila mga biyahe matag adlaw gikan sa Hilongos ug modunggo kini ngadto sa Awano Wharf sa Dakbayan sa Mandawi. ALD Sea Transport sa kadako sa ilang cargo vessel. Aduna kini kapasidad nga mokarga og 26 ka mga 10-wheeler truck ug upat ka mga commercial vehicles. For inquiries or booking sa lungsod sa Hilongos, palihog sa pagkontak sa numero nga 0934-775-0641 o di ba kaha ang 0968-7078-598. Samtang sa Dakbayan sa Mandawi, mahimo makontak ang numero nga 0968-498-4282 or ang numero nga 0956-7839-201 o di ba kaha bisitaha ang ilang booking office sa ground floor sa Travelers Lounge Building sa Hilongos Biwok area. Dadalang palihog ang inyong OR o CR sa inyong mga sakyanan. ALD Sea Transport. Aduna sab sila mga cargo vessel nga nagbiyahe matag adlaw gikan sa Ormoc paingon sa Camotes, Padre Burgos paingon sa Surigao, Calbayog City paingon sa Mandawi City. I-follow lang palihog ang ilang Facebook page nga ALD Sea Transport alang sa update sa ilang mga biyahe ingon man sa ilang mga rate. Samtang sa di madugay musugod na sa pagbiyahe ang ilang barko nga di pasiruan gikan sa Hilongos paingon sa Cebu. Ngilngiga part sa ALD Sea Transport. ALD Sea Transport. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM alas 9:46.
Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mo paingon, mapasigar ko kong Hilongos no. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Mga gala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Akong pagtubo, ako kanimo nahigugma. Welcome, 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 welcome! Ako ko Sa lain na sa dato pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. nang hinaot kong ikaw naman Sangan sa kitibukan nga puwersa ko. sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihuna-unaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Mahal kong Hilongos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Sangan usap sa tugbuutan yamahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sagi hapon. Kini yung mga lagad sa kahanginan. Diha sa Ang itong amigo nga way paglupad. Ang itong amigo nga di na yun pangoton. Najib Montera Cubio. Makigoyo ko yung pinangga hangtod na karong untok alas 11 takna ni ining kabutagon. Hilongos mo.
Kabuntagon kay suunan ko hilongos no nining adlaw mga higala nga Martes. Kumusta na ikaw karon? Unang adlaw sa Magsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala pizza. Uy! 25 na ay sa buwan mga higala sa Agosto tuig 2026. Ikaw ang akong inspirasyon. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw. Panginaw to nga nakamo diha karos ka piskay kadasig iman ka maya. Ninito pa nag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta mamo karong buntaga ining naglagiting na pod mga higalang kainit sa atong adlaw. Ang adlaw mga higalang Martes. Ikaduhang adlaw sa semana. Ang unang adlaw karon sa atong Masibya dinhi sa Sibianan sa 93.5 Marion FM. Og dito mga higalas kauluhan, nagka-puliki silang panagang nining nagparid mga higalang nga mga bagjo. Nagpared, oy! Diya pa'y usa, matod pa sa pag-asa, ilang hulagway, near super typhoon. Near super typhoon. Nga sa ato pa, hapit mga higala, mahimong super typhoon, kining bagyo nga, bag-uhay pa lamang inisod, kay sonan sa atong Philippine Area of Responsibility, ang bagyo mga higala nga ubit. Hinoon, adto ni mga higala mo punta sa extreme northern Luzon, no. Pinaka-amihanang tumoy yun no. Sa Luzon mga higala ang near super typhoon nga kategory nga bagyo nga ubit apan wa pa diha mga higala matapos ang ilang kalbaryo nga naman kay di apay lain mga higala nga mga low pressure area nga posibleng mamahimo paning mga bagyo. Gawas niya na ang pagpangimbitar ning mga sistemas panahon sa habagat. Aray! Ang pangimbitar mga doon lagi na isla. Saan ka naman Unang wag pa gani mga higala makakunhod ang ilang nasinati nga baha dito sa nagkadaiya nga bahin sa Luzon, partikular mga higala sa National Capital Region. Di na po ilaing mga hulga mga higalas pag-uwan-uwan nga ilang matagamtaman. Samtang kita din hasta atong bugan kay igsunan panington pa. Aray! Bumikan kalimuot sa panahon. Mao na lagi na gyud ang ilang giingod mga higala nga kausaban sa klima. Climate change. Daghang mang niingaw na nga tinunto man ang climate change na Jeb, binuang man na. Binuang gutatot asa kaang. Nakaklaro rin niya na. Kini mga higalang atong natagamtaman karon makaluoy in taon kayo ang mga mag-uuma. Nga bag-o pa lamang in taon nagtikad sa yuta, nag-anda mga higala sa luna kay aron nga katamnan. Kay lain na pud laging crop season. Pero pag ando pa igo ra mga higala nga gipa humok ang yuta, igo ra giandam jud alang sa pagsabod mga higala sa mga binhi. Pagkahuman nang liki ang uban in taon nga mga ibang tanaw na diri sa kuan ay diri mga higala paingon sa gikan sa uwak paingos na bal. Nang liki in taon kumayan. Makaluoy in taon kayo ang nakauna mga higalag tanom kay apiki mas tubig. Unya nangamatay gayto mga higalag mga masamang damo nga matod Manila masamang damo matanggal mamatay. Aray! Nangamatay magaring mga masamang damo. Lain ra ba ning atong tanom basta atong ariglaron kay purbida dali kayo mga higala dali taptag sakit. Kini bang tanom nga atong amumahon
Bida. Humok kayo mga higala luya, no? Humok mga ilang matay, no? Pero ug ato gani pasagdan, sumagod kini kamunggay. Oh. Kanang punuan ka munggay imo na tigbason imo na ilabay mo tubo mo gyapon na. Pero arigla ha, di ba kay malaos? Ano po na, oy? Stilan. Ako na mga higala ang gisagubang karon sa atong mga mag-uuma. Kay di pa man ron atong bahin. Pero hinuha nga, musod na mga higala ang mga bear months. Oh, sunod si Mana, wa na. Bear months na. Oh. Sunod, kuan. Sunod kita na to buhon. Oh, September 1. September na. Oktobre, Nobyembre, ari ato na puning bahin. Ato na puning bahin. Sa mga pag-uwan-uwan. Tado na lagi hinday dako sila mga higalang rason ngano nga musaka mga higala ang precious bugas humay. Oh. Kini, dako-dako kadto ning rasona. Di po kadto di manager na to. Kay tinuod man ni, mo resulta man ni mga higala sa pagnihit unya sa atong supply sa bugas humay. Maon sa na po ni iplantada mga higalang rason. Na mumahal. Oh. Kay sa bangkaron lamang daan, pila gud ni ka mga luna mga higala ang ato ingnon mahimutang sa apiki sa dagan mga higala sa pagpananom, no? Cropping season man ron. Nga unta human sa tuto ka buwan, wa na, no? Maka sugod na mga higala og ani. Oh, ang atong mga mag-uuma. Doon na uban nga makauna na ba og kuan? Kini ang anis ilang mga gipang pugas. Pero paminaw ko kining mga panahon na murag maapi kita sa mosunod nga tulo ka buwan supplies pagkaon ini. Dili na mas ato ha. Oh. Ang supply wa tingali problema, pero ang presyo akibaw naman ta. Oh. Pumahal man gani mga higala ang presyos bugas nga way pagnihit sa supply. Ha? Mahal man gani gihapon ang presyo sa bugas humay nga abunda mga higala sa nakalabayng mga ting-ani ang atong supply. Samot na tingali ini kaapiki mga higala sa atong supply sa bugas humay na ini, no? Mamitan hong giingon nga doon na gyud akong rason. Oh. Agwanta lamang tayo ini. Kini unta ba mao lagi ni ang ahong giingon, ha? Nga di man gyud ni kalikayan. No. Mao naman ni ang ato mga higala sistema sa panahon nga makasinati tag taas-taas ka panahon sa huwaw. Doon na po itong masinati mga higala nga taas po nga panahon sa pagbaha-baha. Sa panahon sa huwaw, nganong di man ta mga higala makaariglar sa paghatag og tubig ngadto sa atong mga kahumayan. Oh. Tungod kay og mohisgot ta mga higala sa Departamento sa Agrikultura, ari ta mga higalas niya habagoy bag-o mga higala nga mga dam ug mga tinublan sa tubig ang atong na diprahan nga ila mga higalang gi subay ug ilang gi hatagag pagtagad nga mahatag in taon ngadtos mga mag-uma. Aber? Ha? Doon na ba tayo dako din ni mga higala water reservoir? Hilumos atong lungsod. Ha?
Mao lang gini akong giingon katutuang gipanghatag pila guto ka trans. Katutua mga igala gipanghatag sa mga mag-uuma nga tag 5,000 pila to sila kabuok tanan. Oh. O gibutang pa to mga igala klarong proyekto kaysa atong gihatag individual sa mga mag-uuma nga kay bao mata sagad niya to gipangkantar man tong video kay. Ha? Gikantay video ke, gihubog-hubog. Dili hinuon tanan ha, pero doon na ginahimisik ba? Whereas og ato mga igala tong gibutang og klarong programa og klarong proyekto. Di kini unta mga panahon na. Dili unta mga igala magsangkiig ang atong mga mag-uuma. Oh. Kini lamang daan mga igala mga post-harvest nga mga pasilidad. Dryer. Oh. Ganong di man makabutang niya na mga igala ang Departamento sa Agrikultura. Ha? Ganong unahon mga tuda mga igalang pagwaldas anang kwartas katawhan. Ha? Kay tamis sa minahon nga nakahatag kag direkta nga tos tao og kwarta. Nasa ra man lang ginapadong. Ha? Matod pas propaganda mga igala sa ice cream, saan aabot ang 5,000 mo? Kay tagaan kay 5,000 karon, purbida, ambot o makaabot man ang sunod semana. Oh. Aminaw ko di na kaabot lagi sa semana, no? Di kaabot sa semana, na kung na makabot sa semana kay ugma dayos buntag sayo. Oh, kahibaw na mo. Minaw mo amigo ang original Logan sa hindang. Kini gahi katong halublak hinoon ini kay init man. Bila pa kung saan tinggal like it is baboy ini di maliki halublak ini. Shout out ko rin gato ni Miguel Ima Richil. Aha. Ato ating manoni kay ato ko ni amigo. Logan ko na god. Kambrasan pala mang tamo ato. Nanti Aquino, why dinagko nga istorya diha? Kini ko karon. So ko ni high blood. Aray! Mao lagi gabon, di ba? We are facing the same kind of problem. No? Kita tropical country man ta. Oh. Ang ato mga higalang nag-una nga kini ang panginabuhian, pag-uma, agriculture. Pero ambot og pag-aunsa nga mura mag makalimot ta mga higala nga ang atong gisaligan kasagaran sa mga mag-uma kining pagpananom. Unya usa pa ta mga higala magkarakara ug mangitag solusyon inig naglisod ng mga mag-uma, ha? Wa na'y tubig ni Gayday, mga igala, maka-abot nito sa ilang mga umahan. Reaksyonary ba? Nga long before, wa ba ko'y pamurol? Mauna man yung problema, ha? Di man kay karon raman yung mga igala ni abot kining huwaw? Ha? Ba't magkaroon ra lagi ni abot ni huwaw kay makurotan ta? Kaya mo panahon sa ting uwan. Oh, wide dryer. Oh, mo nang hapit na lamang yung taon pangadyoon sa mga trader, mga igala ang anis mga mag-uuma. Ano man, wa man tayo post-harvest facility. Mao po na ilang irason nga, apiki manggod ta. Apiki sung gagaral. Nga sa una pa man taon na nagit ani problema ha? Wa man mong gihimo. Ha? Sige tagisgot mga ilang food security. Oh, ang taga
Department of Agriculture, labi na ang National Office, sige hisgot mga ilang unsaon pag-attain og food security. Food security sa kagaral nga ang pinaka-basic mga igala nga mga problema wa man ganing taon ma-address. Oh? Unsay ilang ginuhuna? Ang pag-import. Oh. Kinsa ning mga kompanyaha ang tagaan mga igalag mga permit sa pag-import. Ah. Kay doon na may ilang komisyon. Aray! Apiki ka ado. Nala, alas G7 na mga igalas kabuntagon. Dili sa manag-oban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos at lungsod mga isoon. Hilungos atong lungsod. Samtang sa lain nga bahin karong adlaw mga igala ika 18 ka adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Hilungos atong lungsod. Kamo dihang manggagmay padaplin sa mga kay dinagko na itong istoryahan ron. Ang gipresentar mga igala nga saksi nga sukan pa ni nakalabay si Mana sigihan tawag bati-bati gilabahan pag-ayo. Oh, si Gina Acosta. Kinsa man is Gina Acosta? Mao ni mga igala ang Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President sa nakalabay mga igalang tuig 2022 nga res 2023 24. Hilungos atong lungsod. Unsa may natapos ni Gina Acosta matod pa niya customs kuan sa oy basta customs. Oh. Pangutana, naka-board exam ka ma'am? Wa. Ang iya mga igalang designation nga Special Disbursing Officer nagtangag ni mga higala og panggunit mo sa lingkuranan. Salary grade 24. Hilungos atong lungsod. Salary grade 24. Unsa man koy naa anang salary grade 24 na si maguwang ra man na salary grade 23. Maguwang ra bitaw. Ang equivalent niya na in town kay sa unan ko, Department Head 1. Hilungos atong lungsod. Department Head 1 sa usa ka munisipyo. Ang sohol niya na nga gidawat kapin sa 100,000 ka piso si-susis. Hilungos atong lungsod. Unsa man tiniran rata mga higalag di makasabot og Tagalog og in English. Ha? Sa iya lang gipakita ba nga kuan kalidad atol mga galas pagpangutana ug atong basihan mga galang iyang demeanor ngano bitaw nakaabot man sa salary grade 24 in town oy. Ha? Nga nabagoy department head nga nang inhanglan mga higalang interpreter. Ha? Customs Administration. Matod pa yung Sir Totoy Mula. Biliba daw Sir Totoy Mula. Oh. Equivalent ang imong posisyon o Department Head 1. Department Head, ha? Ang equivalent nga na. Unya na ginahanglan ng interpreter. Adi lagi ko mo tuong nga di sa kasabot. Ha? Mga ingon po mo nga. Nagtuon rin kag kuha na strategy mo na. Strategy lagi na. Ha? Kay hostile witness mangguloy siya. Kay ang iya mga galang. Kay ba, mata klaro naman eh. No? Sa nakalabay mga galang nga paglingkod niya sa witness stand sa impeachment court. Klaro naman yun nga lunod patay ni siya mga galang siyang amo. Blind loyalty ba? Oh. Bahala lang mabalhog ko sa bilangguan. Bahala lang ilaw ko sa tirong. Basta loyal ko sa akong amo. Klaro naman na. Ha?
nga inig kahuman ini mga higala kasuha og gukuro ni Gina Acosta. Maguna pa ni sa kabalhog mga higala bisuhan kani Sara Duterte. Hilungos atong Oh, lungsod. klaro istorya. Nga naman, wa man makatinunong ang isang trabaho sa isa mga higalang pagka-special disbursing officer. Tanang provision mga higala sa Joint Memorandum Circular sa COA iyang gilapas. Why nahimisik? Tanan yun, no? Tanan mga galang gidili, mga isang gihimo. Tanan nga sitar, mao mga galay isang gisupak. Malalim ni mo ka na? Tanawa ko lamang ang pinangutanan mga higalang Ate Aimee, ni Ading Aimee. Ha? O naghisgot pa na din ni mga higalang criminal prosecution, balhog na ni Gina Acosta. Ngano? Kay matod pang Aimee Marcos, diha ikaw lagi nakaingon ining tananday. Ha? Ikaw lagi ang naghimo ining tanang mga kalapasan. Pero iyang mga galang gisigihan kini ang hanig nga wa ko'y labot ini, gisugo ra ko. Kay og di pasugo ni ma'am, di panahon ihatag ni Kirnel Latsika. Well, og doon na tay command responsibility ang head of office gyud. Atog yun na mga gala patighog, samot pa kay maoy gimando siyang head of office. Dintaha untang nagbuot-buot ra ni siya. Ha? Mao'y gimando sa isang head of office. Nga, withdraw hatong kwarta, Jen. No, di makakadaog anto. Patabang ang mulokdo anto, Jen. Patabang, Jen. May mga dagog lawas na, Jen. Palokdoan na, Jen. Oh, human. Oh, inikasapi na. Ihatag ni Kirnel Latsika. Kutom sa unsa isusulti, Jen. Adaw na pangutana. Hindi makakasabot gyapon, ginang ka-interpreter. Aray! Maurang niya mamungutana ka, hindi makakasabot. Ato na lamang pangutana. Gilawog sa tirong. Ha? Gilawog sa tirong. Kaya na lagi mag-una mga higalang kabilanggo og na criminal prosecution man eh. Og na mag-una kabilanggo nini kini siya. Gani ang isang usa ka uban wa na nahilandig ta tambalanan. Ngano? Stroke. Oh. Di ka magud ma-stroke ng kanako mga higalang tulubago nining inyong gihimo. Ha? Nga ang usa ka disbursing officer banded man na siya. Doon na siya equivalent nga band. Kay og magkawani-wani mga higala ang kwarta, at least doon na kuot nga ikatapal ang imong band. Oh. Huwag ka na sa kibaw kung si band. Masa ba kung umigo to to'y mula kay kibaw kung si banding. Manok, bandingan naman manok. Oh. Ang kwarta imong gitunol nga to sa tao nga dili ganing banded. Unya iyang gi-confuse ang litra nga disbursement. Ngadto mga higala, ang iyang ipasabot sa disburse, ang iyang paghatag nga tong Kirnel Latsika, which is dili mao. Dili mao. Kay ang disbursement nagpasabot nga direkta nga pagbayad, paghatag, pagtonol sa salaping cash ngadto sa tao nga angay tagaan o recipient niini pinaagi sa cash reward or sa pagbayad ba sa mga ani ang safe house rental o uban pa mga higalang mga bayronon nga doonay kalambigitan ining confidential funds. Mao man na isang trabaho. Dili mga higala ang isang pagtunol nga tong Kirnel Latsika, dili na mao disbursement. Pero isang gi-confuse ang kagulingon
Kay bagot ang kasabot ni Sidza. Ha? Kay bagot ang mga galang na kasabot. Sa kadugay na ni Sidza ining kalakiha. Wa ka sa ka atiman mga galagbasa bisag tulo na lamang kapid sa ng joint memorandum circular. Nga maginaunsa mga igala. Sidza mga si unang mabalhog ni ini. Ha? Maghaid ka mga sudol-dol ni ining kalakiha. Pero kung sa himo, kay lagi ang ilang naandang gawi sama mga igala dito sa Davao, Hilumos atong lungsod. mao gyapon ilang gihimong gawi sa pag-abot na nila sa National Office sa pagtungtong sa Office of the Vice President. Bintaha lagi unta lamang to guha maotro mga higala ang hangin sa politika. Kay kahibaw magoto ning tanan, mautingkay ra magud ni mga higala ang mga tinonto og magka diskuduhiduhay na. Ha? Og di na mo friendship, kahibaw magutaan na ba? Nga og di na ganing mo sangga. Aw, inuting ka jay na. Mao man ni ang dagan mga galas atong panggobyerno. Depende man mga galag kinsay nasa pwesto o kinsay isang mga amigo. Sumagod atong arion mga galang flood control. Suma. Oh, diin nagsugod ang budget maghimo. Congress. Kinsay gipasanginlan kanya to sa katong top 15 nga mga kontraktor, di ay daghang mga congressman. Kontraktor. Question sa mga gipang gukod karon mga galas ombudsman, nabay bisan usa ka kontraktor, nabay bisan usa mga gala ka congressman? Ha? Naa? Naa? Asa naman to sa Garjula? Ha? Nasa naman to? Gawas ni Saldico ha og ni Martin? Oh. Nasa naman ang mga kontraktor? Why kita? No? Nahanaw daw buwa? Bida no? Kay apabin man lagi sa kuan. Apil man mga higalas majority. Oh. Ning abin man sa mga taong daghang sangga. Oh. So, why tandog? Sumagod kining kaso nila. Hagbay ratong niingon mga igala nga ang kaso ni Joel Villanueva, ang kasong Cheese Escudero, hinog na for filing. That was last year. Hinog na for filing. Pagkaguliyang sa Senado, na malitad mga igala ang mga maldito. Oh. Kung atong sumanon mga igalang adlos pagkahinog, latang-latang lang tingali ito karon. Pastila, no? Magdepende lagi sa hangin sa politika. Ha? I'm not saying nga kini mga tawhana doon na ni na kawat, no? Pero matod pa lagi sa ombudsman, hinog na malanggi ko, no? O hinog na gani, di naman tanugan, kayo mo tanugan, malatang. Latang, oy. No? Pero wa? Pero mao ni ang ato bang natugkad ni ini mga higalang dagan sa pagdungog sa impeachment nga gipaka natural lamang kaduday nila ang pagkuot mga higala ni anang confidential o intelligence funds. Kay ngano man lagi? Ngano man lagi nga magkarakara ka man sa pamangadyo hinapos na tuig 2022. Magkarakara ka bang pangadyo nya nang confidential funds. Hinapos na tuig. Nga unta, doon na may gahin ang imong opisina nga magasto. Ha? Nga
Tanong mo ra mga to kag gitilasan? Ha? Puro mga to gitilasan ba? Ang kinahanglan ka to confidential intelligence funds mo itong gamiton. Bong, tagay ra gud mi ana, Bong. Wala ba ni gihatag ang Department of Defense, ha? Ikaw dito na ka, Bong. Gihatag ko na sa taon. Oh. Gihatag ko na na so. O tuod man. Aw. Pila ka adlaw gikan gihatag, tilok oy way sukli. Ha? Abnormal mga higala nga budget sa opisina. Gamay rag nakuha. Gamay rag nakuha. Agbago rag gihatag, way sukli. Tilok. Kurat do itaw tagalan bang. Ha? Sa tanang opisina nga doon na ini nga pundo, kini ra man sila nagpinasanay kwarta. Kini ko sa tagalan bang oy. Butang nga niingon mga galang kuha, day! Iuli, day! Iuli, taon, day! Kay kaniadto lagi di ay kono, panahon pa nila dito sa Davao, wa man nga ko kuno sila apikiha. Ang naman po lagi. Ha? Kinsa men tayo haring Herodes sa mga apiki ni mo yung taon dito sa Davao? Mangita ka sa Kislawas? Ha? Ikaw taga-kuha ka, taga-Davao ka. To. Ibong kutihoon mga igala pag-adso ang usar mo dis binakadako ng confidential funds ang Davao City. Oh, ang gani dili kay usa ka binakadako, pinakadako gyud sa tibuok nasod. Hilumos atong lungsod. Unsa mga igala og ikaw ordinaryo ra kang auditor. Oh, imong apikihon inday. Igita pa ka kaugma? Og di man gani, doon na baka kay balik ang trabaho sunod semana? Ha? Huwag mo, ngano laging wak mahin question na bisag usa din sa ilang konseho? Natural. Sayod man ta mga igalag unsa ang Davao City. Sayod man ta mga unsa ka kontrolado sa Banang Duterte ang Davao City. Bisan lagi tingali mga igalag oposisyon nga konsehal sa ilang dakbayan. Di makaako in taon pag-ingon nga naunsa naman tao ni Day. Wa oy. Awa. Mangita kag sakit sa lawas? Ha? Ako man ganing nakapaningil ni Pulong sa 51 billion na asara? Maoy ilang daandan. Mao to ning ilang mga ilang giapil ang panahon pa sa mayor pa ni Sara Duterte sa iyang pag-donate og confidential og intelligence funds. Ngano man to establish mga higala pattern Hilumos atong lungsod. nga maog yun ni ang ilang kalaki. Maon ni mga galang ilang paggunit og puntil. Why balaod-balaod, why lagda-lagda, why joint memorandum circular, wa tanan. Why pangutana. No? Ang importante, matod pa nila, naabot sa tao. Question. Naabot sa tao? O naabot sa imong mga tao? Again, it is not a question, mga igalag, na bulsa ba ning Sara? Ha? Ija ba ning gisod sa kagalingon, mga igalang bank account? Or ija ba ning gigasto isang personal? Oh, it's not a question. O ija ba ning mga igalang gi solo or ijang giwaldas? The question is, dunay lagda sa paggamit ni ining punduha nga klarong tataw establisado na nga wa gadod nila panumbalinga. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Moingon ra bata kagamay ra ana.
Gamay ra anak ang inday nga kuana, inso sa makadakon. Ay, lagi. Pero hinunua nga, ni panayag na isa nga mudagan mga igala pagka 2028 ni Presidente, o mudaog oroy, atong isalig din sa ang National Treasury. Ha? Wa man ganing sukli ang 125 million? Limang kag muabang ka mga higala og bay og tag 2 million ang adlaw? Opo ni mo ka na? Laing nun raga, atong pangutana, kay confidential na. Bakit akong demontres? Ha? Bakit akong demontres? Pero alas 10:27 na. Tapos na palot sa itong mga ginagmayang small business kay di para batay pangutan ang wonder question ro. Ilan na sila kabuok? 30 naman tao na kabuok mangitas ng small business. Ato nito ngaon. May tao na maning Mama Puring o di man Nestor. Oh, Mananading Relios, Mana Alice Colina, Papa Pidoy Crisostomo, si Mama Magding Crisostomo, Sir Osting Riuma, si Mami Sito si Dedisin, Inday Gamay, Inday Dako, si Mother Got Siring Rabi, si Manoy Rolly Aquino, si Part Ray Bohol. Dili gini boxer ha. Wa gini fight taon, wali fight. Dili daw tong tao. Og si Mananina Sabosido. Ang una paning first batch ha. Ato sa balot itong ginagmay mga small business, mabalik pataman lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlaw birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, doyan, bakat, digo, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Tutok mga atak na sa 93.5 Marion FM, alas 10:30 na sa kabuntagon. Balik ta mga galas sa mga nag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod.
Good morning pag-usab, Hilongos! Welcome back mga kaibigan sa Panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon ka muna paminaw nyo, boss nga lagan sa kanginan. Ang itong amigo nga way paglupad. Ang itong amigo nga di na tantong bungoton na jiputira kubyo. Makigdoyog ng pinanggahang itong tagarong untop. Alas 11 ang takna, niining kabuntagon. Kabuntagon kay sa unang Hilongos nun, nining adlaw mga higalang nga Martis. Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong si Manaha. Adlaw Martes mga higala pizza. Uy, 25 na oy sa buwan mga higala Agosto tuig 2026. Kumusta to mga soki nga mga tigpaminaw. Paginato nga naka mo diya sa piskay kada sige man kamaya. Ito po nag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Saritas mga mensahe. Nanti Aquino. Happy ni Amancio Lofranco. Palihog og great balls. Happy birthday na yun. Happy birthday sa itong amigo ha. Juan. Kinakusga sa mga chiptanon. Amancio Lofranco. Mahal kong Hilongos no. Way kaon. Ano na Enel? Kumusta na ikaw karon? Oy, ngita mo das lungsod sa Hindag ang Lincoln nga lublak ha. Ato alam na sa ato amigo Michael Amundo. Ikaw na lublak kay pati inita ko ron. Ito na himuong ada bisa pangusaog mga igalag ungad ng baboy di na mangliki. Sir Dick Alpante, Mato, good morning, Sir Dick. Mato, good morning, Muda Lods. Kini kay dinagko na. Dinagko lagi. Sir Totoy Mula, Mato, good morning, Muda, Sir Totoy Mula. Nanti Aquino, Lupig pa'y grade 1 section F. Wa may section F, Eagle raman kutob. Eagle raman kutob. Tiwi Rabi, naana po'y mga apelyido nga binuang gihimo rag katawanan. Maulagi. Ha? Pastilan. Kini ba? Mahimo mga galang ato ning katawan kining mga pangana. Batiman the joke is upon us. Ang joke mga kanang kanta sa Bee Gees nga I started a joke. We started the whole world laughing. But I didn't see that the joke is on us. Dili lamang lagi kay ang tagakuha, ang kini ang gisamitiran mga higalas, mga dokumento, ang giyaga-yagaan. Ang katawhang Pilipinhon gyud. Hilongos atong lungsod. Ha? Ispoko ni mo na. Gi pagkasayon ra mga higala nga sa nga na lamang nga ni bisan kinsa. Nga na lamang talpulano. Oh. Wa na lagi mangita na. Wa na dihang makuti-kuti ana. Talpulano. Matod pang Sir Dick Alpante, Gonet Rihas ni si Acosta. Matod di po ni mga higala, may landings ng balanan. Ito na, bigla ko sa kauban si Kuan.
Nga to. Paharda ba? So ana, nahilandig na tambalanan. Di ka magod atakihon mga igala din kadako ining tulubagon nga imong gihimo? Ha? Sa kadako mga igalas tulubagon nga imong gipasan, di ka magod atakihon o paninglan ka na? Kang imong bugtong sa aramagayod, no? Ang bugtong sa ining mga tawhanan, no? Kay dili sila makaako sa pagpangutana or labaw tanan pagsupak mga igalas kamanduan sa harang gangis mga igalas ilang opisina. Hilumos atong lungsod. Oh. Dili oy. Ha? Nabutang ka diha ng posisyon na gumikan niya sa imong head of office. Unya musuki ka? Uy, adios. Wa ka mangitag trabaho? Gusto kang mo retire og sadyo? Mao na nga kini sila mga galang mga ultimo, mga ulipon. Oh. Ang ilang mahimo gawas mga galas pagpijong o pagutong. Mao nga ilang kato ding umumon kining tanan. Hilumos atong lungsod. Sila mo umumon tanan kay ano man. Sila man mga galay gibalabala. Oh. Pero mao lagi ni, ha? Murag nang hina marunong mo kuno din ako stop good. Ha? Nga isa na magud puro nga mga galang poslan man nga og asa ko ihatod ining ahong pagka-loyal nimo da mato na mag-unong ta. Oh. Nga matod pala gid isa na ning balik-balik hasta makapila na kahigayon. Oh. Nga aho nang gihimo sir. Tungod kay mao may ingon laging ma'am. Kamao ka jud. Kamao jud. Kay di sa mohanik ug ana. Oh. Ang katotoo mga igalag mga pamahayag ni Senador Amy Marcos. Murag adto kadakdak di sa tanan. Oh. Kay parang Senador Amy Marcos di mga son mo sangko mga igalang Sara Duterte. Oh. Kini rin mga isa mga suriktos may angay mga igalang ilaog stirong. Oh. Silan tiwi rabi. Dili ni kadungog si Inday, giingnan nga iuli day. Hagbay rang iuli oy. Hagbay na po. Oh. Kuya JJ Kobyo, good morning na Kuya JJ. Nanti Aquino, basta Marcos, inilubog na talaga sa Kumunoy. Ba mo sa Kumunoy? Kanakuan ba? Quicksand. Kuan, binog. Quicksand, Kumunoy. Kuya JJ Kobyo, solayi og o sani? So og pangita di ba kay sumbagan ka? Uy. Sumbagan kitong sirip mo ay labot. Ha? Nga hangtod karon natisok pa mga galas isang kasing-kasing ang dakong kalisang. Ha? Katong sirip? Oh, hangtod karon pila na katuig na kalabay. Ha? Pero ang kalisang mga ilang natisok sa kasing-kasing, hangtod karon naagya mo ng komido. Oh. Suma tong sirip. Oh, gingnan nga iapil ka sa mga saksi. Rep, iapil ka sa mga saksi rep ha. Matod pa si rep. Uy, kamuro nun niya. Adto ko kapikiha. Aray! Matod pa si rep. Nagmalinaw na ko diri oy. Adto ko kapikiha. Igo na to nasumbagan to. Na black adsa naghang aping igo na to. Igo na black adsa naghang aping.
Asa na ko na siyang ilaw ka sa tirong? Ingon wa na. O sani, Gina Acosta, certified aliping sa gigilid. Certified, tinood. Alright. Aliping sa gigilid. Kinahanglan, inig-ingon nga ambak, Jen. Asa na pangutanag kanus amam? Ang iyong pangutana, o asa na pita, ma'am? Kay mangutana pa kag nga man, pormi na... Ikuha nino ka, itukmod ka! Itukmod ka! Iyon, ambak din! Unsa nga floor, ma'am? Kay mangutan na kang ano man, ma'am. Ay, makuna kag tukmod. Idol Dodge Madiha. Sanay. Shout out ni DJ James. DJ James Sanchez o guwapo nga soundcheck sa Owen Lights and Sounds gikan ni DJ Hitman. Purbida di ba kini mga taong sa Rado 30? Hitman. Papi kita ni ini. Maria Teresa Lasgitil Losares, maadong good morning ni ma'am. Sir Dick Alpante sa tirong jud ilawg. Ana jud. Oh, ang man di ay. Sa mga kilawg padung mga jud ilawg sa tirong. Sa pangutan na lagi gahapon. Di grabe pod, ma'am. Wa gadto mo santos imong unahon na nga. Yun sa main taon kining pag-abanga, sir. Milyones ang imong adlaw. Imong giabang ining sip house. Kung sa ilang inuduro, bulawan. Aray! Wa ka ka makapangutana. Abi kay ingno na kang kirnila chika nga. Ano si pangutana, ma'am? Si pangutana na, ma'am Jen. Confidential lagi. Japon. Kaya ingong dinagos na, nga ano man ni sir? Ang si ma'am, mura mag-just now. Ano si pangutana, ma'am? Sabat amin na po naman siya. Mao bitaw ng dona mga higalay, mga lagda. Kay fail safe manggod na. Ha? Check and balance ba? Ha? Mo nang dona mga higalay, mga lagda. Dona ay mga tao nga kinirselect ko anan kay aron sa ingon nga dili mga higala basta-basta nga ang hinaguan in taong Juan de la Cruz nga kwarta. Dili mga higala sa insayonon, pagwaldas o pagkuot sa bisan unsa na may ilang monohonaan. Mauning mga lagda sa Joint Memorandum Circular. Oh. Sa proper utilization of funds, especially kining confidential o intelligence funds. Pero unsaon man nga ang mga lagda mismo mga higala silang tanan nagkonsabo man. Sama po kihapon lagi flood control. Ha? Doon na mga higala kanuhay bidding. Oh. Doon na mga higalay pagtrabaho. Doon na phase 1. Doon na inspection. Pero ang tanan nga mga tao gikan sa bidding nga rin sa inspection ngadto mga higalas koleksyon, sila mang tanan nagkasinabot. Ang mga
gipang muntar nga mga fail-safe, ila mga galang giarangkar, institusyonal na ba ang problema? Oh, kay ang mga tao nga nagpadagan, mao mismo'y problema. Hilumos atong lungsod. Dili ang mga lagda, kundi ang mga tao mismo nga nagpadagan, mao'y problema mismo. Kay mauni ang una, mauni ikaduha, mauni ikatulo. Pero, unsa ilang gihimo? Tanan, gikas pagsugod. Nga dili unta ni i-release o dili ni ingon ini. Pero, release ka, dili, sa manwa kay imo. Mauna. Mao lagi ang ingon. Kung di ta mga higala makasalig ni ining 125 milyones ka pesos, gamay ra man kadto ni wa ra man ni fraction mga higala kitibok ang budget sa kanasod, no? Ang atong nasod do na may 7 trilyon na mga niningi muhang mga galas insong idol pong bongbong. Sa otro po mato po guys dol ni. Oh. Limang ka mga 7 trilyon sa naglabi ayuda. Kukunin mo na. Ha? Tumaso guys dol ni tawana. Muna to mga igalag basot og kusog, muna ito trabaho bisag pislango itong ilong. Oh, lihok ka ta. Human, kap nagbuhis. Pagkahuman ang itong gihat nagbuhis, di ara na punta, mura gisadza o may nagkurotsa. Pastilan. Lupig may nagsadzong kurotsa. No? At sa kurotsa, nakita ta mga galang nag-iikiay gamay effort. Ang kiniwagan yun. Why effort? Ang resulta pa nun, mugawas bang sila yung murag nas bida? Oh? Di ba? Oh. Nasa ba itong tuto pa taon ng luhas taon mga tiguwa nga. Salamat! Salamat mo! Tiguwa ka mo, may pinyunto mo. Ay, God! Lagi nila ngayon nga, agwan tahon na naman ito nisa. Ato na agwan tahon. Agwan ta ganiming wa milabot pagkabutang yung presidente ng bungbungan eh. Kamu pagsang ka mo ng usog butang ito diha. Hindi na bang 7 trilyon por bida. Ha? Doon na sobra mga galas 1/4 ini na matigdan padung sa kawat. Kawat kiriwan lagi kasod gihapon ng mga tawhana. Kay maora maguna yung mga tawhana mga gala ang naan itong budget sa 2025, budget sa 2026. Maora man the same people nga nas Congress, maora maguna yung mga kiriwan na ang nadiha. Magtuod kang way kawat ni. Ha? Mag-expect kang wa ni mga higalay mga tipasi nga ilang kawaton na oy. Pero man the same people who did the 2025 budget, the most corrupt budget of this country, maura po ni mga tawana ang naghimo ining budgeta karon para sa 2027. Sa magkalaom ta mga galang donay kuan, gamay alibyo. Ha, igod. Alibyo ko tatot. Asa kabyo? Pero ang ato na lamang konsuelo ni ini no. Kay bisan pa mga galag giun sa kawat ining mga kiriwag nako. Oh, mga kiriwag kamot, bisan magiun lang kawat. Sukan niya to hangtod karon kinawatay. Pero hangtod karon wa kadto sila kahurot. Bisag yun sa nilang kawat ng Korte Pilipinas. Bisag yun sa kawat, wa kahurot.
Lumalumag kawat. Oy, alas 10:51 na. Sa kalotso ni kaduhang hugna sa atong ginagmay mga small business kay dapat ikaduhang hugna oy. Dapat ika-16 si Mian Rositi, si Mark Quason, Managaring Quason, Vivian Labides, Dodong Leonor, Esther Pales, Pilay Rositi, Kans Ricto. Mag-apong rules Kans sa taos ng bangko. Minaw. Boding Rioma, Ma'am Indring Zamora, Connie Crook, Fritz Cabag, R.R. Renegado, Michael Abono, o ang katapusang latest si Gorgonio George Yang. Balik pata mga galaman lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Palibot nga malinawon, mga lawak nga mugaway, limpyo, comfortable, safe ug affordable. Layo ra ka strobol sa Atabay Pension. Aduna say VIP place nga adunay iyang kagulingon nga swimming pool ug ingon man lugar alang sa usa ka event o panagtapok sud sa VIP place sa Atabay Pension. Ana-anay mutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos. Atabay Pension. Ang Atabay Pension gipanang iya o giduma ni Engineer Ray Franz Peel. Atabay Pension. Lapoy ang imong kalawasan, namuy-poy ang imong lutahan. Adto ka na dito i-relax higala sa Wave Spa. Wave Spa. Adunay mga state-of-the-art nga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Wave Spa. Naalhimutang sa Baywalk areas sa lungsod sa Ilonggo. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Mga tinahod namong member consumer owners, gidapit na usab kamo kanamo sa pagtambong sa atong AGMA o Annual General Membership Assembly karong September 19, 2026, Sabado sa Ilongos National Vocational School. Ang registration magsugod sa alas 6 sa buntag. Adunay ipanghatag nga tagtulo ka kilong bugas sa unang 6,500 nga mo parehistro ug aduna say daghang raffle prizes ang ipanghatag. Daghang salamat gikan sa Lieco 4 Management. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong tukma nga atak na sa 93.5 Marion FM alas 10:54 na mga galas kabuntagon. Balik ta sa hinapos nga bahin sa nag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usap, Ilongos! Welcome back sa hinapos na nga bahin sa panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon ka mong napaminaw niyo, boss kalagat kangina, ang isang amigo nga way paglupan. Ang isang amigo nga nilatantong bungoton, Najib Montira Cubio. Usa sa nakasaksi Nakarumay ko ang kalisod Nang hinaot kong Oy, aray na sa tong pangutana karong buntaga. Oy, sa di pa ta malimot kay igsuonan. Mga pangutana. Why resibo? Bu 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 bu. Maximus Prime Palo din rabakado. Ang atong pangutana karong buntaga. Sa atong pangutana ng why resibo? Mga pangutana nga why resibo. Bu 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 bu. Kaubong kong gamay. O tara. Be. Unsay pinakatiguang nga isda sa tibuok kalibutan? Baga!
Unsay pinakatiguan nga isda sa tibuok kalibutan? Diha sa akong Umaga mga tambok ug otok. pagyan, sa akong pagtubo, ako kanimo nahiya. Tantang ko na pa igong panahon. Ato para mataga ang pagtagad. Wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi. Maximus Prime Palo. Upagano, diin na magano. Hindi ko makapalo no. Pati pinalanda ko nalungso. Kumusta na ikaw karon? Unsay pinakatiguan nga isda sa tibuok kalibutan? Gato baga. Diha sa akong pagpalayo, Okay mo tubag, okay mo tubag. tuman sa mga pangandoy. Ampo. Mapasigaw ko kung hihilongos no. Kung napatay 3 minutos, Kumusta na ikaw karon? hindi pa tayo mga galang magbuwag-buwag Lumos no. sa White Osmond. Ikaw ang akong inspirasyon. Unsay pinakatiguan nga isda sa tibuok kalibutan? Nini tubag. Kumusta na Nini nangahas. mahal kung di lumos no. Bibi Husol. Ikaw ang akong Patol pa rin sa Ihu. inspirasyon. Patol pang Bibi Husol. Ihu. Diya po'y laing nangahas. Nandi Aquino. Patol pa rin sa Libgaw. Hi God. Libgaw. Diya pa kasi laing tumag. Mao gyapon, wa mo matagbaw. Nandi Aquino gyapon. Old fish. Old fish? Ampo na lang mo, ampo lang mo. Ampo lang mo. Sirit. Ang saktong tubag sa itong pangutanang way resibo. Mga sugilanon nga, mga pangutanan nga way resibo. Bu. Kaubo ko gamay na. Kung saan pinakataguan nga isda sa tibuok kalibutan, ang saktong tubag. Century tuna. Century tuna. Klaro na, 1 century na. 100 years old na. Kuwang pa na. Kuwang pa na para inong tiguang isda. Century tuna, 100 years old kape. Kuya Sisi ko biyo, awahin ang tanan. Awahin ang tanan. Nandi Aquino, di na kumutubag, uy. Lame. Nalawa tayo mga igong panahon. Ano na ugma na po pohon?
Sangan kay Sonas kinibot ang puwersa sa 93.5 Marion FM. O di pas Ma'am Alma Datur. Ning salga pas Ma'am Alma Datur. Tuna. Kuangan. Wah, patak. Kuangan. Sige, wala me. Tangan, mga gila sa itong pilanggaon, magdinunaon yung mga baga sa Bansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Tangan, sa susuputan ng Bansa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Diyos, kapoy ni mo. Kini yung mga lagas kagina dito amigo nga way paglupat. Ang isang amigo nga di nagtantong bungoton. Nadyo buntira kubyo. Manaman itong mayon. Ang katarong ug ang kangayan. Magpabiling idlas kana ko nili pangitaon sa katawan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maso good morning Hilongos. Soar high! Hilungos atong lungsod.